أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ولا يحيطون به علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ. وبعد، الشرح فقه الأسماء الحسنى لشيخ عبد الرزاق حفظه الله ورعاه الدرس 9 بعد 100. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى تنو كافو كاولي نمان دون كبركة دا أكا هيرو أناك نمي بلبلي بو ناكا هنبو أناك فسمن ديا بلبلي بو لا أنكا منون فانو كجري حكلو كجغبولي ما منون كاتشان نيون كجتلي أني جتلي كبغاو أني جتلي كفهم كجتلي ما بسيريا كافو بتوماتي من نيتيا بتوكاكا ني مسار رحمانو كلنته أكرو تراك الارشي بس سنفه فنتي دوغو على أكدام فهم كبارو يالا بسيريا تغني كافو على كرام محمد صلى الله عليه وسلم aka jondo aka cidendo aye cila kan lase ina fo aka kan cogoya mina mais masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale ako kaye ama deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ka kɔ a ɲɛ n'a dungew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔdon ma. O tɛmɛlen kɔfɛ
ambe masa subhanahu wa ta'ala to barkama korotali nyuman olu ɲɛfɔli la karamɔgɔkɛ Abdurazak ka kitabu do walanda 109 tɔgɔ minnu kun b'an bolo ni kitabutigi y'u dada ɲɔgɔn kan o kun ye tɔgɔ 4 ye Al-Muhayminu an tilal'o la Al-Muhitu an tilal'o fɛnɛ la Al-Muqitu an ka sigi tɛmɛnen na an kun bɛ o de kan bi an ka walanda bɛna boli tɔgɔ min kan o de ye Al-Wasi'u Al-Wasi'u ale ye Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye min n'a nana kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman tɔgɔ in a dɔnniya nafa belebeleba b'a la nin tɔgɔ in Allah subhanahu wa ta'ala ko suratul Baqara kɔnɔ aya 247 n'o ye Taluta ka ko ye Allah subhanahu wa ta'ala ko wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim nin kuranɛ aya in yan'an ka don a la fɔlɔ an bɛna tɔgɔ in yɛrɛ kɔrɔ kitabutigi ko Al-Wasi'u wa ma'nahu Al-Wasi'u as-sifati wan-na'ut wa muta'alliqatiha akɔrɔ ko masa min n'a mankutu n'a ka bon wasi'u kɔrɔ fɛn min n'a fɛrɛlen don fɛn min n'a fɛrɛlen don mais Ala ta dan t'a la e mana miiri cogo o cogo ko k'a fɛrɛlen don a fɛrɛlen don ka tɛmɛ e ka miiri ta kan Ala mankutu dan t'a la Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ tanu ni fɛn minnu ye olu fɛnɛ dan t'u la wa muta'alliqatiha tɔgɔ in yɛrɛ bɛ dulon fɛn minnu bɛ dulon tɔgɔ in na i n'a fɔ kɛwalew olu fɛnɛ ka bon a ko bihaythu la yuhsi ahadun sana'an alayhi a ko mun na a ko k'a d'a kan mɔgɔ si tɛ yen danfɛnw la min bɛ se ka Ala tanu i n'a fɔ Ala yɛrɛ bɛ a yɛrɛ tanu cogo min wali danfɛn si tɛ yen k'i bɛ se ka Ala tanu ka se a dan na i tɛ se o kɔrɔ a ka bon o ma o de la a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar balimaw ni mumini ye Ala dɔn ni silamɛ ye Ala dɔn i kan ka wasa parce que i bɛ ka fɛn de bato n'a ɲɔgɔn tɛ yen nka n'i ma Ala dɔn i bɛ fɛn fitinin bato fɛn min tɛ se fɛn na i bɛ siran fɛn fitinin ɲɛ fɛn min tɛ se fɛn na n'i ye Ala dɔn i bɛ wasa Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sufɛ seli la n'a bɛ sujudu la a kun bɛ nin dugawu in fɔ Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alayka anta kama athnayta ala nafsika jɔn min ko ka di Ala ye ka tɛmɛ a ka jɔnw bɛɛ kan o ye Alakira de mɔgɔ si tɛ se ka Ala tanu ni Ala tanu cogo ye min bɛ ja Ala ye ka tɛmɛ Alakira ta kan mais Alakira yɛrɛ n'a ta bɛɛ a ko saniya b'i ye masa subhanahu wa ta'ala n tigi Ala
ne tɛ se k'i tanu ka se a dan na i n'a fɔ e Ala yɛrɛ i yɛrɛ tanu cogo min. I n'a fɔ e Ala yɛrɛ i yɛrɛ tanu cogo min. Balimaw, Ala ka bon, masa min don a fɛrɛlen don, mais adamaden ka limaniya dɔgɔya ni a ka fɛn dɔnbaliya, o de b'a to a bɛ diɲɛ koron a yɛrɛ dala, a bɛ kow koron a yɛrɛ dala ka sɔrɔ kow koronnen tɛ. Allah subhanahu wa ta'ala ni a ko ana inda zonni abdi, a ko ale Ala bɛ a ka jɔn jigiya la ni jɔn ye ale Ala jigiya yɔrɔ yɔrɔ a bɛ yen. N'i ye Ala jigiya yɔrɔ min, i b'a sɔrɔ yen. O de la yanni Alakira ka sa sallallahu alaihi wa sallam, a fatuli tɔ tolen tile 3 wali tile 5 ɲɔgɔn na, Allahu alam, hadisa la a ye ladilikan min to a ka mantonw bolo, a ko la yamutanna ahadukum aw wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna bi rabbih. A ko mɔgɔ si kana sɔn ka sa aw la f'a k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ jigiya ɲuman de ta ka Ala sɛgɛrɛ. Jigiya ɲuman ye mun ye? I yɛrɛ lafiya, e adamaden. Balimaw, mɔgɔ si ka siran tɛ yen k'a bɛ se ka fɛn bali ko Ala bɛ fɛ ka min kɛ, i ka siran n'i ka jɔrɔ tɛ se ka bali. Ni Ala desira k'a bɛ min kɛ, e ka siran n'i ka jɔrɔ o tɛ se k'a bali. Ni Ala ko k'a tɛ min kɛ, e ka nata ani ka nɔgɔbaya o tɛ se k'a to k'o bɛ kɛ. Bon sisan, e kan ka mun kɛ? A kan ka bɔ i hakili la, i ka miiriya la kuma o kuma, Ala ka ɲi, Ala bɛna fɛn o fɛn kɛ ne la ɲuman de don. Ne bɛ fɛn fɛn sɔrɔ Ala fɛ hɛrɛ don. E man ka bɔnɛ miiri kuma o kuma k'a bila i kunna masibaw de bɛna jigin kan, wali balawu de bɛna jigin kan, wali fitinaw de bɛna jigin kan, wali masibaw ni bɔnɛw de bɛna sɔrɔ, ka to ka nin miiri kuma caman i hakili la. Olu kɛli la, o ye su'u zonni de ye, o ye jigiya jugu de ye ka ɲɛsin ka taga Ala ma. Mɔgɔ ni a tigilamɔgɔ y'a dɔn k'i ka bisigiya jugu de bɛ ka taga a ma, aw bɛ bɛn? Bon, o ye adamaden ye, a t'a dɔn min b'i kɔnɔ, mais n'a y'a dɔn k'i ka bisigiya jugu de bɛ ka taga a ma, a tɛ bɛn o kɔrɔ. Parce que n'i ye bisigiya jugu kɛ ka taa mɔgɔ ma, i m'a placer yɔrɔ ɲuman na, o tɛ wa? Bon, e dun ye mun faamuya masa min b'i ka ko bɛɛ kalama, n'a y'a sɔrɔ bisigiya jugu de bɛ bɔ e yɔrɔ ka taga Ala ma kuma bɛɛ, i ni Ala bɛ bɛn o la. O de la Ala ka jɔn ɲuman dɔ, a ka duwawu kun ye Allahumma arzuqni sidqa tawakkuli alayka wa husna zanni bika. Ntigi Ala, i kan garizigɛ kan jigi da e Ala kan, o tiɲɛ yɛrɛ i kan garizigɛ Ala, ani ka miiriya ɲuman ni jigiya ɲuman ta k'e Ala sɛgɛrɛ. Jɔn a bila i hakili la, non, ne tɛ jɔrɔ, hɛrɛ dɔrɔn de bɛ bɔ Ala yɔrɔ. Awɔ, hɛrɛ dɔrɔn de bɛ bɔ Ala yɔrɔ, hɛrɛ de bɛ na. Bi wari tɛ n kun, n kan ka nin kɛ. Ayi, masa min don, ne bɛ bɔ n ka so hali ni n pɔsi lankolon don, ne tɛ segin ni Ala ma dɔ bila a kɔnɔ. I ni nin jigiya tɛ bɔ i ka so k'i pɔsi lankolon bɛ segin. Parce que Ala ye masa min ye, a tɛ sɔn jigila kari ma. Jɔn tɛ Ala jigi, a t'i jigi da Ala ka tiɲɛ jigiya la, ko o jigi ye tiɲɛ yɛrɛ ya ni Ala cɛ. A ye min jigiya Ala fɛ k'a m'o sɔrɔ, o tɛ se ka kɛ, o tɛ Ala ka kow la. N'i jɛra, i bɛ jɛ n'i yɛrɛ ka lahalayaw de. N'i sɔnna, i bɛ sɔn ni Ala ka samandiya de ye. Izan, a ko o la, mɔgɔ tɛ se ka Ala tanu i n'a fɔ Ala kan ka tanu cogo min. Bon, mun de y'a to Alakira sallallahu alaihi wa sallam
an ko jɔn si tɛ se ka ala tanu i n'a fɔ alakira y'a tanu cogo min an delila ka kuma in fɔ yan jɔn hakili bɛ fɛn na mɛlɛkɛw bɛ ala tanu wa u t'a tanu mɛlɛkɛw bɛɛ la kuntigi ye jɔn ye Jibrila tɛ ani ala ka di wa ani ala man di ani ala ka di dɛ jɔn belebelebaw bɛ ala bolo minnu ye n'u bɛ ala tanu mais ala ka jɔnw bɛɛ la a ye jɔn kɛrɛkɛrɛ a ye kuma kɛ a siranna wa a ye jɔn kɛrɛnkɛrɛ Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ayiwa jɔn wɛrɛ tɛ yen min bɛ alakira sanfɛ awa a y'a ka dalilu fɔ kira o ye adamadenw ye o mɛlɛkɛw dun danfɛn bɛɛ dalilu bɛ yen wa a ye diɲɛ lahara da kanu kama o ye kuma kɔrɔ de ye mais kuma in tɛ kuma sawabama ye alakira sallallahu alaihi wa sallam diɲɛ ma da alakira kama lahara ma da alakira kama mɔgɔw bɛ nin kuma min fɔ fili kuma don kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ ala ma diɲɛ da alakira kama sallallahu alaihi wa sallam lahara da kama ala ye alakira yɛrɛ da fɛn kama min ka di ala ye ka tɛmɛ alakira yɛrɛ kan o ye jɔnya de ye ka ala bato ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni alakira tanubagaw olu de bɛ nin damatɛmɛ kuma ninnu fɔ mais kumaw tɛ kuma minnu n'a sabatilen don ko ni alakira kanu kun tɛ sallallahu alaihi wa sallam ala tɛ tile dan a tɛ kalo dan a tɛ diɲɛ da diɲɛ ni lahara yɛrɛ danna alakira kanu kosɔn nin tɛ tiɲɛ ye dɛ kuranɛ aya la ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma jinɛ ni adamaden da fɛn foyi kosɔn fo ka ne ala kelen bato in ka di ala ye ka tɛmɛ alakira yɛrɛ kan n'i y'a ye alakira ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ni bato in de jɔnya de y'a to a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ mais o kɔrɔ tɛ ko diɲɛ dara alakira kama lahara dara kama ayi alakira ye fɛn sɔrɔ min ka fisa ni diɲɛ ni lahara ye o ni ala yɛrɛbakun ye alakira kanu est ce que diɲɛ ni lahara jɔyɔrɔ b'o la k'a fɔ ko diɲɛ ni lahara dara alakira kanu kosɔn o ye ka dɔ bɔ alakira titiri de la ka da ka ala de ye ninnu da ni ala yɛrɛ bɛ alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam diɲɛ ni lahara jɔyɔrɔ bɛ min kuma kɔrɔ de don tiɲɛ tɛ dɛ k'a fɔ ko alakira de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye o dalilu b'aw bolo wa kiyama a b'a tanukaw di a ma pour que a ka se k'a tanu ayiwa masha Allah an bɛ nin yɔrɔ yɛrɛ de nɔfɛ nka balimakɛ ma walawala de k'a yira k'a fɔ alakira bɛ bɛɛ ɲɛ sallallahu alaihi wa sallam hali kunu an bɔra darisu la o an ko kanu teriya la ala ye mɔgɔ joli sugandi mɔgɔ fila est ce que mɛlɛkɛ b'u la bon o ye titiri de ye mɛlɛkɛ m'o sɔrɔ o adamaden m'o sɔrɔ fo adamaden fila an fa Ibrahim ani alakira sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu wa sallam olu fila de ye nin titiri sɔrɔ danfɛn wɛrɛ ma nin sɔrɔ donc o b'a yira déjà ko alakira bɛ sanfɛ n'ale bɔra yen Ibrahim alaihi salatu wa sallam bon k'a yira ko danfɛn ma bila alakira ɲɛ alakira yɛrɛ y'o fɔ hadisa la sallallahu alaihi wa sallam ka da ka lahara ni ala dimina mɔgɔ si tɛ se ka gɛrɛ ala la lahara kɛnɛ kan mɛlɛkɛ tɛ yen adamaden tɛ yen min jaa bɛ se ka gɛlɛya k'i ɲɛsin ka taga ala ma ni alakira tɛ sallallahu alaihi wa sallam bɛɛ bɛ kɛnɛ kan a bɛ hadisa in ɲɛfɔ a kɛtɔla ka hadisa in ɲɛfɔ a don na o y'a sɔrɔ
saga ɲɛfɛ sen n'a bɛ fɔ min ma ko kama o de kun ka di alakira ye sallallahu alaihi wasallam o de kun b'a bolo a y'a ta a y'i ɲin fa a la a kelen k'i ɲin fa a la a y'a kunkolo kɔrɔta a yɛlɛla a ko sahabaw ma a ko aw b'a dɔn n bɛ yɛlɛ min na o ko ayi a sɔrɔla ka na ni hadisa in ye a ka jan fo ka na se a ko lahara maaw bɛ gɛlɛya sɔrɔ jɔli la ala ka dimi kosɔn kiri tɛ ka tigɛ mɔgɔw sɛgɛnnen don ala tɛ ka kuma mɔgɔ fɛ a diminen don maaw b'a fɔ an mɛnna jɔli la sa dɛ gɛlɛya bɛ dɛ est-ce que an tɛ taa an fa Adama fɛ yen parce que ale ye mɔgɔ min ye ala y'a dan n'a bolo ye mɛlɛkɛw ye sujudu bɛ a ye a dɔ la n'ale kumara ala fɛ dɔ bɛ bɔ problème in na ala bɛ kiri tigɛ an bɛ bɔ nin gɛlɛya in na bɛɛ b'i taga yɔrɔ dɔn o bɛ na se an fa Adama ma an fa Adama b'a fɔ bi ala diminen don dimi cogo la a ma deli ka dimi ta bi tɛmɛnen kɔfɛ ala tɛ dimi nin cogoya fana la ne tɛ se ka gɛrɛ a la a ko ne kana yiri dun ne ye yiriden dun o jɔrɔ bɛ ne la ne bɛ n yɛrɛ de ɲini bi nafsi nafsi a t'a fɔ mɔgɔw dɛ ne bɛ n yɛrɛbakun de bɔ yɔrɔ ɲini adamaden bɛɛ y'ale den ye mais nin don na an fa Adama ɲinɛ n'a denw kɔ dɛ munna k'a da ka kow ka gɛlɛn k'a fɔ ko nin don na maa ka miiri maa la bɛɛ b'i yɛrɛ de ɲini i fa bɛ boli i ba bɛ boli i yɛrɛ bɛ boli maa si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a bɛ gɛrɛ mɔgɔ dɔ la fo n'a kɛra i bɛ gɛrɛ mɔgɔ min na k'i ka problème jigin a kan hakɛ b'i ni maa min cɛ lahara ni den ka hakɛ b'i la a tɛ pardonner dɛ ni den ka hakɛ b'i la a tɛ yafa i ma dɛ kuma tɛ i muso ni mɔgɔ mɔgɔ ka hakɛ b'i la lahara mɔgɔw bɛ ala deli de n ka hakɛ de ka kɛ mɔgɔ fɛ n ka kisi ala ka minɛ don nɔgɔman tɛ dɛ an fa Adama b'a fɔ ne tɛ se a ye taa Nuhu fɛ ale ye ciden fɔlɔ ye an bɛna se Nuhu ma alayhi salatu wassalam ale fana b'a ka lojuraya fɔ ne ye ala deli fɛn na n kun b'an ka fɛn min kɛ n'o ye n den ka kibaruya ye bi ne bɛ n yɛrɛ ɲini ne jɔrɔlen don ne tɛ se nin yɔrɔ la a ye taa Ibrahim fɛ alayhi salatu wassalam ale ye ala teri ye an bɛna an fa Ibrahim sɛgɛrɛ ale b'a fɔ ko ne ye nkalon saba tigɛ ne jɔrɔlen don o la ne t'a dɔn ko ɲɛ bɛna kɛ cogo min ne tɛ se nin na a ye taa Musa fɛ ka d'a kan ala ye ale kuma ɲɔgɔnya directi la a ye taa ale fɛ an bɛna Nabilahi Musa fana sɛgɛrɛ alayhi salatu wassalam ale fana b'a fɔ ne ye ko kɛ n'o ye Tawurata walahan koɲɛ ye ne ni ala cɛ ne tɛ se ka gɛrɛ ala la bi ne fana bɛ n yɛrɛ de ɲini a ye taa Isa fɛ an bɛ ɲɛsin ka na Isa ma alayhi salatu wassalam alakira ko sallallahu alaihi wasallam o tɛ juru mun fɔ mais o b'a fɔ ko ne tɛ se mɔgɔ min bɛ se nin na o ye Muhamadu a ye taa fɛ o la an bɛna alakira sɛgɛrɛ sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul qurayshiyul hashimi Muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safiyullahi wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyi ala teri ani ala ka danaya mɔgɔ min n'a ye danaya da ka diinɛ n'a ka kuranɛ la ni maaw ɲɛsina ka na ala kirama sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ana laha ne de bɛ se ne de bɛ se ne de bɛ se a ko wagati la a bɛ wuli a bɛ ɲɛsin ala ma n'a ye ɲɛsin ala ma n'a sera hijabu dɔ ma ala b'o hijabu wuli ka bɔ yen a bɛ tɛmɛ o hijabu la a bɛ na hijabu wɛrɛ la n'a nana hijabu la ni ala cɛ hijabu ninnu bɛɛ bɛ wuli f'a bɛ se ala yɛrɛ ma n'a sera ala ma a ko waati min n'a sera ala ma a bɛ sɔrɔ k'i ten turu duguma a ko n bɛ ala tanu ni tanuli kumaw ye ni ala yɛrɛ bɛ lakalan o la danfɛn si tɛ yen min delila ka ala tanu n'o ɲɔgɔnna ye o bɛ mun yira o bɛ mun yira danfɛn si ma deli ka ala tanu n'o ɲɔgɔnna ye o bɛ mun yira ale de ka fisa ni bɛɛ ye ka d'a kan ni fɛn kun b'a sanfɛ o tanuli kun tɛ di ale ma
ni fɛn kun bɛ d'a ma min b'olu ta duguma o de bɛ d'a ma n'i bɛ sanfɛ fɛn de bɛ d'i ma ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna i kunkolo wuli delili kɛ n b'i sɔn soronadonni kɛ i ka soronadonni bɛ minɛ a bɛ sɔrɔ k'a ɲini ala fɛ maaw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'o bɔ a la a bɛ fɔ ne ma ko ashafa'atul kubra delili belebeleba min ni ala y'a layidu ta ye k'a fɔ k'a bɛna d'a ma nin don mɛlɛkɛ ni adamaden bɛɛ ɲɛbɔlen don nin pilasi in fɛ mɛ mɔgɔ tɛ se k'a di i yɛrɛ ma bɛɛ ɲɛbɔlen don pilasi in fɛ nka ala ko a ma wa mina al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda jɔyɔrɔ tanunen jɔyɔrɔ min ni bɛɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ lahara nin jɔyɔrɔ de don mɛ ni fɛn min ma d'i ma i bɛ se k'i jɔ surtout ala ta a jagɛlɛya yɛrɛ tɛ minɛ n'a jiginni kɔnɔ i bɛ sa o yɔrɔ nin na alakira b'a kunkolo kɔrɔta sallallahu alaihi wa sallam a bɛ sɔrɔ ka ala deli mɔgɔw bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ kiri ka tigɛ ala bɛ sɔrɔ ka kiri tigɛli daminɛ o sababu kɛra alakira ye sallallahu alaihi wa sallam nin pilasi o b'a yira ko a ka ɲɛmɔgɔya n'a ka titiriya a bɛ danfɛn bɛɛ sanfɛ mɛlɛkɛ fara adamaden kan o la alakira sallallahu alaihi wa sallam mɛ ka fara nin bɛɛ kan a ko k'ale tɛ se ka ala tanu i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a yɛrɛ tanu cogo min danfɛn don alakira mana kɛ cogo o cogo sallallahu alaihi wa sallam limiti de b'a ka kow la mɛ ala de bɛ se k'a yɛrɛ tanu ka wasa mɛ danfɛn kɔni tɛ balimaw n'a fɔra ko an k'an sigi an k'a sɛbɛ kabini ala ye diɲɛ da a ye hɛrɛ fɛn a ye dépense fɛn fɛn kɛ fo ka n'a bila bi la k'an k'a sɛbɛ an bɛ se wa tile kelen dépense k'an k'a sɛbɛ walahi an tɛ se su bɛ na cogo min tile bɛ na cogo min dolow ka lahalaya k'i sigi ko mɔgɔ kelen k'a ta sɔgɔma fo ka taa se sufɛla ma a ye fiɲɛ hakɛ min sama k'a bila k'a minɛ k'a bila k'i ka mɔgɔ kelen ta sɛbɛ i bɛ se donc ala ye masa min ye a ka bɔ a fɛrɛlen don a ko bal huwa kama asna ala nafsihi a ko a bɛ cogo min na tiɲɛ don ala ye a yɛrɛ tanu cogo min na a bɛ ten de wasi'ul azama ala ka bonya fɛrɛlen don bon a ko la tudrikuhu al-absar ɲɛw bɛ ala ye lahara aljinɛ kɔnɔdenw ni ala ye a nɔgɔya maa min ye i bɛ ala ye lahara mɛ o n'a ta bɛɛ ni ɲɛw ye ala ye a ka di ala ye aw ka yɔrɔ min y'a b'o de ye mɛ mɔgɔ si tɛ se ka ala ye k'a fɔ ko n ye ala bɛɛ ye ni ɲɛ ye o ka haramuya i ma i tɛ se k'o kɛ a ko la tudrikuhu al-absar ɲɛw tɛ se ka ala ye ka se a dan na a ka bon o ma a ka bon o ma wa huwa yudriku al-absar nka ale kɔni bɛ se ka bɛɛ ye mɛ k'a fɔ ko n ye ala ye ka se a dan na ayi alakira ko sallallahu alaihi wa sallam asaru dɔ la kursiyu min n'an b'a kala ayatul kursi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ala ka kursiyu a ka bon a fɛrɛlen don ka tɛmɛ sankolo 7 ni dugukolo 7 kan ko kursiyu ye masa subhanahu wa ta'ala sen 2 bila yɔrɔ de mɛ asaru kɔnɔ n'i ye sankolo 7 fara ɲɔgɔn kan ka dugukolo 7 fara ɲɔgɔn kan n'a ka di ye a bɛɛ fɛnsɛ allahu alam n'i ye ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bila kurusiyu kɛrɛfɛ a b'i n'a fɔ i ye bolola nɛgɛni i y'a bɔ i tigɛ la k'a fili kungo jalan kɔnɔ kungo kolon kɔnɔ i b'a ye wa donc alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko sankolo 7 ni dugukolo 7 u tɛ ye kurusiyu yɛrɛ kɛrɛfɛ bon n'i ye kurusiyu fɛnɛ ta k'o fɛnɛ bila larisi fɛnɛ kɛrɛfɛ sankolo 7 ni dugukolo 7 bɛ kungo kolon kɔnɔ cogo min na dɛ kurusiyu fɛnɛ bɛ larisi kɛrɛfɛ a fɛnɛ tɛ ye ala ka bɔ balimaw yali mɔgɔ bɛ ni ala in bato ka tila ka t'i kungo fɔ i ɲɔgɔnna adamaden ye soma
muri kolonifilla fanga ni se jumɛn de bɛ ninnu ye ni masaba in ka se kɔrɔ nin batoli tɛ wasa i bɛ fɛn bato fɛn min n'a ka bon ni fɛn bɛɛ masa min n'a ka bon ni fɛn bɛɛ awa diɲɛ bɛɛ ala kelen de bɛ décider n'a ko min bɛ kɛ fɛn tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a tɛ kɛ n'a ko min tɛ kɛ fɛn tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a bɛ kɛ innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun a ko ale ala ka ko ye dɔrɔn n'ale ko min n'ale ye min laɲini dɔrɔn a bɛ sin k'a fɔ ko he kɛ tan o y'o kɛlen o y'o bannen bon ni i teri ye waritigi ye ni teri ye faama ye ni jɛɲɔgɔn ye faama ye i fa wari b'a kun faama don dugu kɔnɔ i bɛ siran jɔnni ɲɛ i bɛ siran jɔnni ɲɛ wari ko mana na i b'i kunkolo siɲɛ mɔgɔ ye problème mana na i bɛ jɔrɔ mɔgɔ ye cogo di e bɛ ala bato i bɛ tila ka jɔrɔ ala ma fisa i fa ye wa ala ma fisa waritigi ye wa ala ka fanga tɛ fanga sanfɛ wa bon ni mumini hakili ma sigi ni ala ye ni ala ma maa min hakili sigi sɛtanɛ de b'i hakili sigi dɛ fɛn fila don n'i tɛ tiɲɛ kan i bɛ nkalon kan n'i tɛ kanda sira kan i bɛ fili sira kan n'i tɛ ala bato i bɛ sɛtanɛ bato dɛ i kɔni lankolon tɛ to ala ka bon a ko wa sultani wal mulki ala ka fanga n'a ka masaya a fɛrɛlen don a bɛ ɲɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ mara mɔgɔ bɛ se ka plan kɛ pour que i ka place dɔ sɔrɔ i ka kɛ faama ye hali n'i kun ma plan kɛ i kun b'a sɔrɔ nka i kɔrɔtɔlen i bɛna sɔrɔ cogo min na o de man ɲi i ma a bɛna k'i bolo sɔrɔ cogo jugu ye mɔgɔ si tɛ yen n'i bɛ sigi marayɔrɔ la wari mara fɛn kunna ni ala de tɛ mara in d'i ma ala de b'a di ala de bɛ se k'a bɔsi i la fɛnɛ bon n'i ye plan kɛ ka s'a ma i k'a dɔn k'a fɔ k'a ni dɔgɔyama de b'i bolo o de la ni mara ɲinikɛbagaw ye nin yɔrɔ faamuya ka wari bɔ ka place san wali ka wari don mɔgɔw la o ka se ka vote i ye ka place ɲini n balimaw a si tɛ laban hɛrɛ la a y'a jateminɛ dɛ kabini diɲɛ daminɛna fo ka n'a bila bi la mɔgɔ o mɔgɔ ye place ɲini ni a ka nafolo ni nkalon ni fɛn ye a labanna jumɛn bolo ɲuman na ayi n'a y'a ye k'a labanna min bolo ɲuman na a ye kelen fɔ a tɛ yen mɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ɲinin'a fɛ de k'a lasigi place la a yɛrɛ ma sama min nɔfɛ a tɛ min yɛrɛ kalama a ma mɔnɔ bɔ a nɔfɛ o tigilamɔgɔ mara tɛ tiɲɛ a bolo abada ni hadisa de ye hadisa min n'a tɛ wuli alakira ko sahabakɛ ma sallallahu alaihi wasallam la tas'alil imara kana ɲɛmɔgɔya kana ɲini dɛ فإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها ni ɲɛmɔgɔya dir'i ma ka sɔrɔ i m'a ɲini ala b'i dɛmɛ ko ko bɛ n'i sɔrɔ a kɔnɔ i kelen tɛ ala b'i dɛmɛ a bɛɛ la i bɛ tɛmɛ a tɛ tiɲɛ i bolo wa in utitaha an mas'ala n'i y'a sɔrɔ ni delili ni yɛrɛ ka wuli ka jɔ de ye wukilta ilayha ala bɛ bɔ i n'a cɛ ala b'a kungo to i bolo o kɔrɔ fɛn fɛn b'i sɔrɔ a kɔnɔ ala t'i dɛmɛ fɛn fɛn b'i sɔrɔ a kɔnɔ ala t'i dɛmɛ izan o la
ni nin yɔrɔ faamuyara mɔgɔ minnu bɛ pilasiw san baarakɛyɔrɔw la wali sigiliw la ka taa bila mɛrisigiw ni deputew ni fɛnw na n'i taara k'i bila ala danaya bolo ma wallahi i bɛ kɔrɔ a la ala b'i dɛmɛ ɲɛmɔgɔ n'i donna a kɔnɔ n'i yɛrɛ ka fɛɛrɛ n'i ka wari n'i ka jɔyɔrɔ n'i ka wulikajɔ n'i ka nkalontigɛw de i k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ laban ɲuman na i bolo balimaw alakira tɛ kuma fɔ ko min bɛ wuli dɛ sallallahu alaihi wasallam alakira tɛ kuma fɔ ko min bɛ wuli sallallahu alaihi wasallam o la masa min don wasi'ul fadli wal ihsan azimul judi wal karam ala a ka sɔnni a n'a ka ɲumanya o ka ca karamɔgɔkɛ ko wallahu yu'ti mulkahu man yasha a ko ala b'a ka masaya di maa ma maa min ka d'a ye masaya tɛ di silamɛ dɔrɔn ma o kafiri masakɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi est ce que a man ca ni silamɛ masakɛ ye ka ca ni silamɛ masakɛ ye mais mun don ala de b'a di yu'ti mulkahu man yasha a ko ale ala b'a ka mara di maa ma maa min ka d'a ye n'i y'a lajɛ bi fanga min bɛ kafiri masakɛw la bi a ɲɔgɔn fanga bɛ silamɛ masakɛw la ɲɔgɔn fanga t'u la mais mun don a bɛɛ ye ala ka sɔnni de ye a bɛɛ ye ala ka dima de ye k'a minɛ mɔgɔ tɛ se k'a minɛ dɛ ala ko ale de b'a di ale ala de b'a minɛ o de la ni mɔgɔ mɔgɔ sigira faamaya la ni kɛlɛ tɛ a tɛ wuli koyi ni kɛlɛ tɛ a tɛ wuli dɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sigi k'a fɔ ko ne yɛrɛ de ye pilasi in to yen ka taga n'o kɛra problème dɔ de bɛ yen n'a bolila k'a to yen sinon adamaden ka nin pilasi in sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ taga ko k'a to yen ni da ni joli ni pigi ni pelu tɛ i tɛ taa dɛ pilasi in ka di o ma o de la ka ni balima dɔ to baro la a ko karamɔgɔkɛ dɔ ko a ma ko mun de la ni faamaw sigira an fɛ yan farafinna ko a si tɛ sɔn ka wuli hɛrɛ la a ko e ma ala ka kuma mɛn de a ko yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka wa tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha a ko ala ko de k'a bɛ faamaya fosi k'a ndaraki ka bɔ a tigilamɔgɔ bolo de nasugu ye k'a bɔ i bolo par force ni o tɛ k'a fɔ n nana masumalen ka wuli a ko ala ko de k'a b'a bɔsi de n'a bɛ kɛ bɔsi la o tɛ taga ten dɛ o de la ni ala ye mɔgɔ min kanu mun de la a bɛ bɔsi la n'i y'a bɔsitɔla ye i b'a sɔrɔ ɲini cogo fana man ɲi sinon ala yɛrɛ y'a di mɔgɔ mɔgɔ ma a bɛ sa saya de b'a to masaya in ni mara in bɛ ban ala t'a bɔsi umar bin abdulaziz rahimahullahu ta'ala jɔn y'a sigi silamɛw y'a ɲini a fɛ diyagoya de k'a ka kɛ masakɛ ye a ko k'a tɛ k'a ye o ko de diyagoya an tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ni e tɛ a kɛra ye a sara ka to a la a ma sa ka to a la o n'a ɲɔgɔnna caman o de la n'i kɔni y'i sama a nɔfɛ k'a ɲini ka nkalon ni fɛɛrɛw tigɛ i bɛ se k'a sɔrɔ dɛ mais a bila i kɔnɔ k'a laban man di la dɛ o tɛ wuli dɛ ala tɛ alakira ka kuma o tɛ kɛ nkalon ye ni maa wɛrɛ ko karisa an b'i fɛ to an kunna alhamdulillah o ye ala de ka ko ye n'a bɛ fɛ ka maa min ka mara sabati a b'a sabati cogoya min ka d'a ye n'a tɛ fɛ a ka sabati fɛnɛ a b'a ban cogoya min ka d'a ye a ko wallahu yu'ti mulkahu man yasha ala b'a ka mara di maa ma maa min ka d'a ye wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala ye masa min ye a fɛrɛlen don a ka kow la dan tɛ ala ka kow la o la i b'a ye hadisa kɛnɛma na Bukhari fɛ rahimahullahu ta'ala a ko lahara jɔn don ni ala ye alijinɛ kɔnɔ den bɛɛ ladon alijinɛ kɔnɔ k'alijinɛ kɔnɔ den bɛɛ ladon alijinɛ kɔnɔ
aljinɛ place lankolon de bɛ to tuguni mɔgɔ t'o la a kana k'i ɲɛna ko aljinɛ ye espace fitinin dɔrɔn de ye wali ko hectare 5 de bɛ d'i ma dɛ o tɛ dɛ aljinɛ fantan minnu ma fɛn sɔrɔ aljinɛ ko la a bɛɛ fantan diɲɛ ɲɔgɔnna 10 o y'a ka sɔnni daminɛ diɲɛ ɲɔgɔnna 10 ala b'o de d'a ma o ye aljinɛ bɛɛ la dernier fantan ni ala y'o d'a ma ala bɛ tila k'a fɔ n ka jɔn i miiri k'i nata ni miiri ni nata danna yɔrɔ min na n y'o fɛnɛ fara a kan jɔn bɛ miiri a bɛ nata n'a miiri n'a nata danna yɔrɔ min aljinɛ ɲɔgɔnna 10 ala bɛ tila k'o fɛnɛ fara a kan hadisa dɔ la ala b'a fɔ n ye i miiri danna yɔrɔ min na n ye nin fɛnɛ fara i kun o ye fantan de ye balima diɲɛ ɲɔgɔnna 10 ye fɛn fitinin ye surtout ni ko adamaden ma ko miiri fo n'i yɛrɛ sɛgɛnna yɔrɔ min dan b'o la wa mais o ye fantan de ye bon e ye mun faamuya ala bɛ tila ka nin bɛɛ de sɔn n'a ye nin bɛɛ sɔn place lankolon de bɛ to tuguni maaw ma se k'o occuper aljinɛ kɔnɔ halisa place lankolon de don place lankolon kana to bɛɛ y'i ta sɔrɔ balimaw ala ye masa min ye danfɛnw tɛ se ka ala kasi ala ka kow dan na o tɛ se ka kɛ o ayi a ka bon o ma a bɛ tila ka mɔgɔ kura wɛrɛw de dilan tuguni k'olu bila o aljinɛ kɔnɔ k'a occuper o yɛrɛ yɔrɔ min y'a ja a bɛ dan yen de limite de tɛ ala ka ko la k'a fɔ ko n'an sera yan nɔ de ko y'a bannen o ye adamaden ko de ye ale ta dɔ tɛ bɔ a la jango k'a fɔ k'a bɛ ban o de la alakira ye alakira ka bonya alakira sallallahu alaihi wasallam a ye ala ka bonya fɔ ko mala ul yad masa subhanahu wa ta'ala bolo a falen don sahaul layli wan nahar a bɛ sɔnni kɛ su fɛ a b'a kɛ tile fɛ sɔnni tɛ kɔtigɛ a ko ara'aytum a ko a ye n kibaruya a ko kabini ala ye danni kɛ a bɛ ka sɔnni de kɛ min b'a bolo a bɛ ka dili de kɛ su ni tile k'a di a ko kabini diɲɛ dara kabini waati min ni alakira bɛ ka nin kuma fɔ dɛ a ko ala bɛ ka fɛn min di a bolo kɔnɔ a ko a ma nagasi fɛn ma bɔ a la a bɛ ka di de nka fɛn ma bɔ a la masa min b'a fabriquer ni kun fayakun ye o bɛ ban a tɛ se ka ban o parce que ale de y'a dilanbaga ye a tɛ se ka nagasi a bɛ décider dɔrɔn a bɛ taga de bon o la adamaden e kan k'a dɔn k'a fɔ ala a ka kow fɛrɛlen don o de la mɔgɔ min ni ala ye hɛrɛ kɛ maa min ye nɛɛmɛw ni nafolow la n'i kɛra sababu ye k'a tigilamɔgɔ juguya wali ka hasida o nɛɛmɛ nɔfɛ i ka hakilintanya ni ka ala dɔnbaliya de b'i bila o la i ka hakilintanya ani i ka fɛn dɔnbaliya o de b'a to i bɛ mɔgɔ dɔ hasidiya nɛɛmɛ dɔ nɔfɛ ala ye nɛɛmɛ min k'a ye ka d'a kan nɛɛmɛ in o ye fitinin de ye ala ka kow la ala y'o min d'a tigilamɔgɔ ma k'o ɲɔgɔnna d'e ma wali ka fɛn d'i ma min ka fisa n'a tigilamɔgɔ ta ye k'a sɔrɔ dɔ ma bɔ a tigilamɔgɔ ta la e ka nata o ka tiɲɛ a bɛna mun de ɲɛ e ye mɔgɔ ka sɔnni tɛ fɛn bɔ ala ka kow la o ni sɔnni tɛ fɛn bɔ ala ka kow la kana maa hasidi a ka nɛɛmɛ nɔfɛ ala deli a ka fɛn d'i ma min ka fisa n'a ta ye parce que fɛn masa min i bɛ mɔgɔ hasidiya fɛn dɔ nɔfɛ n'a bɛ ban i b'a ye diɲɛ kɔnɔ adamadenw n'i bɛ baarakɛyɔrɔ dɔw la ni mɔgɔkɔrɔw nana fara aw kan i b'a ye dɔw bɛ dusumangoya o bɛ dusumangoya awɔ an kun bɛ sɔrɔ min kɛ ninnu nalen fara an kan dɔ bɛna bɔ an ka sɔrɔ la wali tiɲɛ yɛrɛ la ne tun bɛ fɛ an kelen de ka to yan jama ka caya yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ la a man di ne ye jama mana caya e de b'u garijɛgɛ wa adamaden an tɛ ka nin yɔrɔ in faamuya dɛ
jama mana caya cogo o cogo e k'a dɔn k'a fɔ e m'i yɛrɛ dilan e ma ninnu dilan u niyɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ko jama caya kun bɛ diɲɛ a to maa t'i niyɔrɔ sɔrɔ n balimaw wallahi e nana ka mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ cɛra ka ban nka mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛna diɲɛ kɔnɔ i natɔ diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen i bɛna a bɛɛ sɔrɔ yan de mɛ i niyɔrɔ dama mɔgɔ tɛ se ka taa ni mɔgɔ niyɔrɔ ye jama caya o ala min y'a caya o ala de b'a di e t'a di caya kɛ kun k'e jɔ bon kafiriw ka hakilinaw de ye ninnu ye a bɛ fɔ ko musow ko ka u planifiye k'u kana den caman sɔrɔ ko parce que ni den caman sɔrɔ ko dépense ka ca balimaw ala de b'a fɔ dépense ka ca wa wala an de b'a fɔ ko dépense ka ca ko ka dɔ bɔ muso ko ka dɔ bɔ den na ka d'a kan n'a cayara kojugu balo cogo bɛ gɛlɛya ala ko wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha wa kullun fi kitabin mubin a ko danfɛn si tɛ yen min bɛ tagama dugukolo kɔ kan ni garizigɛ b'i yɛrɛ kan a bɛɛ garizigɛ bɛ ale ala kelen de kan ala bɛ den di e bɛ tila ka jɔrɔ ko o garizigɛ ko kana na n'o nana a garizigɛ bɛ gɛlɛya e kɔrɔ ala dun y'a da nin yɔrɔ silamɛ caman ma nin fɛnɛ faamuya alors que ala kira ko sallallahu alaihi wasallam tazawwaju alwalud alwaduda ay musow caman furu muso minnu n'u bɛ bange n'u bɛ u cɛw kanu fa inni mukathirun bikum al-umam lahara ne muhammadu bɛ fɛ n ka mantonw ka caya ka tɛmɛ bɛɛ kan ni kelen b'i bolo kana sira i muso ɲɛ dɛ dɔ fara a kan awɔ kana sira a ɲɛ dɛ kana caya i muso ɲɛ dɛ sinamuso ko in a man di musow ye n'i kɔni y'i muso de kɔnɔ ko fɔ a ka diya ye i bɛ taa lahara a t'a fɔ a ka d'a ye o tɛ diya musow ye dɛ muso minnu ka fisa ni sisan musow ye a ma bɛn olu ma a tɛna bɛn sisan taw ma e ka muso sɔrɔ muso min bɛ muso n kɔni y'a muso ye ɲɛ la muso min ko k'ale yɛrɛ bɛ ka muso wɛrɛ ɲini a cɛ ye sinamuso ne y'o ye ɲɛ la a yɛrɛ ka muso ɲini a cɛ ye minnu bɛ fara a kan a ko ale bɛ fɛ muso de ka fara ale kan ale ni min bɛ bɛn ani min ka di donc cɛ k'a to ale yɛrɛ bɛ dɔ ɲini a ye kɛmɛ kɛmɛ i bɛ muso joli sɔrɔ o la kelen kɛmɛ dɔw bɛ zéro kɛmɛ dɔw bɛ i tɛ hali kelen sɔrɔ a ye ɲini non tulonkɛ kuma tɛ dɛ n yɛrɛ b'o kalama de ayi a laban kɔni kɛra cogo di o kɔni tɛ aw ka dɔn ta ye mais laɲini ye de a ka dɔn k'a fɔ k'a musow bɛ yen o de la n ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a ko n'i ye muso sinamuso d'a ma k'a ka taa feere sugu la a ko n'a ma client sɔrɔ a n'a tɛna a b'a don juru la a tɛ na n'a ye a b'a don juru la izan ka musow furu ka denw caman sɔrɔ o ye ala kira ka suna ye fɛn ɲuman don n'a se b'i ye dɛ an k'o fɛnɛ fɔ ka d'a kan n'a se b'i ye i b'a kɛ baasi foyi t'a la kuma o kuma n'aw cayara mɔgɔw bɛ siran aw ɲɛ bi bi in na diɲɛ bɛɛ bɛ siran sini ɲɛ e hakili la ko mun don mun don caya tɛ wa u ka ca de bon ni jama cayara yɔrɔ o yɔrɔ barika bɛ don a la e b'a ye siran bɛ na adamaden na n'a y'a sɔrɔ aw ka dɔgɔn de kuma o kuma ni jama dɔgɔyara i bɛ commencer ka jɔrɔ i bɛ commencer ka siran mais jama mana caya kuma o kuma siran bɛ taa ka bɔ i kunna pewu o tɛ wa bon caya silamɛya yɛrɛ y'o de ɲini mais kafiriw bɛ ka nin fɛɛrɛ de don anw kɔrɔ pour que an ka se ka dɔgɔya bi bi in na cɛw siranna musow ɲɛ
cɛ caman bɛ yen a bɛ filanan ko fɔ barokɛyɔrɔ la ka haramu a bɛ se k'a fɔ so kɔnɔ a tɛ se k'a fɔ so kɔnɔ muso dɔw bɛ yen n'i kɔni y'a bɔ i da kɔni fo n'olu yɛrɛ kɔni tɛ se fɛn o fɛn la o kɔni b'a kɛ n'i y'a fɔ musow ye dɔrɔn caman ka limaniya yɛrɛ bɛɛ de bɛ tunun la i b'a fɔ ko kabini ala k'u da o ma deli ka ala dɔn muso bɛ fili yɔrɔ min na n'a ka gɛlɛn muso ma o ye silamɛya ko ye nka an bɛ min fɔ an balakaw ye ala ye nin bila kuranɛ kɔnɔ a ye sɔn a ma dɔ ka fara aw kan ka d'a kan dɔ farali i kan e bɛ ka keleya yɔrɔ min lajɛ ko ne cɛ tɛ partager ayi o yɔrɔ bila e bɛ se ka bana o e bɛ se ka bana n'i banara i den ninnu maa tɛ se k'u ladon n'i sinamuso tɛ o tɛ yen wa saya bɛ se k'i sɔrɔ ni e tɛ yen fo mɔgɔ wɛrɛ de k'i denw ladon bon a lahalayaw ka ca sinamusoya hɛrɛ min ni dɛmɛ min b'a la kuma dɔ la i b'a sɔrɔ sinamusow bɛ yen nɔ minnu bɛnnen don cɛ yɛrɛ bɛ kɔnɔna fili u kɛlen don k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka siran fo cɛ yɛrɛ t'a dɔn a bɛ min yɛrɛ kɛ u fila tellement u bɛnnen don maa tɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ bon balimaya de don i k'a dɔn k'a fɔ ni sinamuso furula kana fara e kan i juguma don i kan koyi a nana n cɛ bɔsina ayi ala m'a da k'i kelen ta don koyi i ka muru ka k'i bolo nin ka muru b'a bolo samasogo don ni min ka muru dajara i bɛ taa n'a ye n'i sera cɛ nɛgɛn cogo la ka tɛmɛ a kan e bɛ taa ni cɛ ye hali n'a y'a sɔrɔ ale fɔlɔ de nana ni kɔrɔlen sera cɛ minɛ cogo la kuraw b'u mɛru kɛrɛfɛ dɛ nka n'i tɛ se ne y'a kɛ kɛlɛ ani nenini ani siɲɛta e b'i to siɲɛta la o b'a sɔrɔ o taara k'i to kɛlɛ t'a sɔrɔ dɛ ala ka faamuya d'an ma سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا الحمد لله